کائنات کے اندر مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا، جس نے انسان کو شعور انسانیت دے کر برابری کا تصور عطا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو عالمی منشور قیامت تک کے لیے، اس کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورا یا کالا ہونے کی بنیاد پر۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی یا اجمی ہونے کی بنیاد پر۔ گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا۔ اللہ اللہ، اسی طرح سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ وہ مذہب اسلام جو سب کو ایک رسی میں پیرونے آیا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے بھی فوقیت کا اعلان کر دیا، انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان فرما دیا۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، گورے اور کالے ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور اجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر فرق ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ایجوکیشن اور غیر ایجوکیشن والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت اونچی ہے، جو علم والے ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جو علم والے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ اللہ، یہ علم والوں کی شان ہے، یہ علم ہی ہے جس سے ہم دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب انسان کے پاس میں علم ہوتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے علوم کو سیکھتا ہے، جب انسان کے پاس میں علم ہوتا ہے تو وہ حدیث نبوی کے جو علوم کو سیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، اور جب انسان کے پاس میں علم نہیں ہوتا تو وہ دنیا و آخرت میں خسارہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اللہ اللہ، اللہ کا قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ محبوب آپ فرما دیں جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، پہلے کہلوایا گیا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دیں جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، پتہ چلا کہ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر علم ہمارے پاس میں نہیں ہے تو زندگی ہماری اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، اگر علم ہمارے پاس میں نہیں ہے تو ہم ہر جگہ پر ناکام ہوتے رہیں گے، لیکن ہاں علم ہمارے پاس میں ہے تو ہم اللہ رب العزت کو پہچانیں گے، رسول اللہ کی رسالت کو پہچانیں گے، اور انشاءاللہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جو ہے نا کام کریں گے، عبادتیں ہماری ہوں گی انشاءاللہ۔ جب شادی بیاہ ہوں گے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اب سنیے گا اللہ اللہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ اللہ، جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے مقام پر قرآن فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس میں علم ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، وہ جانتے ہیں اللہ کی ربوبیت کو، وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کو۔ اور جو علم والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ، علم بہت زیادہ ضروری ہے۔
ایجوکیٹڈ بنے, علم حاصل کریں, بہت زیادہ ضروری ہے. اگر علم حاصل نہیں کریں گے نا تو زندگی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی. لوگ سوچ رہے ہیں بلڈنگ بنا لینا کامیابی ہے, لوگ سوچ رہے ہیں مکان بنا لینا کامیابی ہے, لوگ سوچ رہے ہیں کہ سماج میں اپنا نام کما لینا کامیابی ہے. لیکن یاد رکھنا, آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے. اللہ اللہ بہتر بنے, آپ افضل بنے, آپ اللہ اللہ آپ قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سکھائیں, بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم عزت والے نہیں ہو سکتے, جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم شان والے نہیں ہو سکتے, جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم جو ہے نا اپنے سماج میں جو تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اللہ آج ہماری حالتیں یہ ہیں, ہمارے گھروں میں طاقوں میں قرآن رکھے ہیں, زنگیں چڑھ گئی ہیں, دھولیں چڑھ گئی ہیں, قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, قرآن کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے, قرآن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ اللہ آج ہم LCD دیکھ رہے ہیں, آج ہم جو ہے یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام جو ہے مسلسل چلا رہے ہیں. کتنا اچھا ہوتا ہم قرآن کو پڑھتے, کتنا اچھا ہوتا مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھتے, کتنا اچھا ہوتا ابو بکر کی صداقت کو پڑھا جاتا, کتنا اچھا ہوتا عمر کی عدالت کو پڑھا جاتا, کتنا اچھا ہوتا عثمان غنی کی سخاوت کو پڑھا جاتا, کتنا اچھا ہوتا حضرت علی کی شجاعت کو پڑھا جاتا. اللہ اللہ پڑھنا یہ کامیابی ہے, جب تک نہیں پڑھو گے تم ناکام رہو گے. اور جس دن تم نے پڑھنا شروع کر دیا, جس دن تم نے سمجھنا شروع کر دیا, اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں. اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے نہیں ہیں, قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں. اگر آپ حدیث کے پڑھنے والے نہیں ہیں, آپ حدیث کے پڑھنے والے بن جائیں. آپ کو غسل نہیں آتا, آپ غسل کو جو سیکھنے والے بن جائیں, سکھانے والے بن جائیں. آپ سے وضو کا طریقہ نہیں آتا, آپ وضو کرنے والے بن جائیں, دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. آپ خود بھی عالم بنے, دوسروں کو بھی علم سکھائیں. انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی, تمہاری زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی, تمہاری زندگی میں جو بہاریں آ جائیں گی. علم حاصل کرو. جب تمہارے پاس میں قرآن کا علم ہوگا اور تمہارے گھر میں اگر کوئی پریشانی آ جائے گی, تم کسی نیتا کے چکر نہیں لگا سکتے, کسی ودھایک کے چکر نہیں لگا سکتے, کسی چیئرمین کے چکر نہیں لگا سکتے, بلکہ اللہ کا قرآن کھولو گے اور قرآن پڑھو گے اور قرآن پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو گے. نوری پوری ذمہ داری سے کہتا ہے اگر تم نے اللہ کا قرآن پریشانی میں پڑھا تو آنسو نکال دیے, آنسو نیچے نہیں آئیں گے, اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ. بہت ضروری ہے ایجوکیٹڈ بنے, تعلیم یافتہ بنے, بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف توجہ کریں. اس وقت مسلمانوں میں بہت تیزی سے وبا پھیل رہی ہے, ایک بیماری بہت تیزی سے مسلمانوں میں اس وقت پھیل رہی ہے. سنیں آپ, جہاں میرج ہال کھلے ہوئے نہیں تھے وہاں میرج ہال کھل گئے, جہاں چکن فرائی کے ہوٹل کھلے ہوئے نہیں تھے وہ چکن فرائی کے ہوٹل کھل گئے, جہاں بریانیوں کے ہوٹل کھلے ہوئے نہیں تھے وہ بریانیوں کے ہوٹل کھل گئے. آپ نے دیکھا کوئی یونیورسٹی کھلی, آپ نے دیکھا کوئی لائبریری کھلی نہیں نا. پتا چلا قوم مسلم تعلیم سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے, پتا چلا کہ اپنے رشتے تعلیم سے بہت کمزور کرتی ہوئی جا رہی ہے قوم مسلم. اللہ اللہ چکن فرائی کے چکر میں لگ گئے, بریانیوں کے چکر میں لگ گئے, جہاں میرج ہال نہیں تھے وہاں میرج ہال کھل گئے. اللہ اللہ, اور ہم اللہ اللہ آج اس کگار پہ ہیں کہ زمانہ ہمیں نوچنے کے لیے تلا ہوا ہے, زمانہ ہمیں جو فنش کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. اللہ اللہ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ ہماری کمی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ نہیں بنایا, اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنایا. آپ کہیں گے یار بنائیں کیسے, آپ کہیں گے سماج ہمارا نہیں ہے, سسٹم ہمارا نہیں ہے. تو اس گاؤں کے لوگوں یہ تو بتاؤ کہ اللہ تمہارا نہیں ہے, اللہ تمہارا نہیں ہے, تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہو. یقین جانو وہ پروردگار زمین میں رہنے والے کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے, سمندر میں رہنے والے
कीड़ों को रिस्क अता करता है, आसमान में परवाज करने वाले परिंदों को रिस्क अता करता है। उस रब से लो लगाओ, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। जो बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है उन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस बनाइए, अपने बच्चों को बीओएमएस, एमबीबीएस बनाइए। आप कहेंगे कैसे कामयाबी मिलेगी? आप नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, दुआ करिए। दुआ करना आपका काम है, कामयाबी देना परवरदिगार का काम है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है वो आईजी भी बनेगा, डीआईजी भी बनेगा, आईएएस भी बनेगा, आईपीएस भी बनेगा, वो वक्त का अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, वो प्रोफेसर भी बनेगा। और जब वो जिस मैदान में पहुंचेगा, लोग कहेंगे अपने ज़मीर का सौदा कर दे, लोग कहेंगे अपने ईमान का सौदा कर दे। वो कहेगा नहीं नहीं, दुनियादार का गुलाम नहीं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। चंद टकों पर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मर सुभान जाएंगे अल्लाह। ईमान का, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बहुत जरूरी है कुरान को पढ़े। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को बिल्कुल पूरा पूरा साल खोलते नहीं, देखते नहीं। परेशानियों में भी साहब नंबरदार जी के चक्कर लग रहे हैं, प्रधान जी के चक्कर लग रहे हैं। प्रधान जी बात बन जाए, नाक ऊंची हो जाए, नाक के चक्कर में कितना जलील हो गया, कितना रुस्वा हो गया। क्या तूने समझा नहीं? तूने सोचा नहीं? परवरदिगार तेरा है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तेरा गम दिल में है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए, रब से मुलाकात के लिए अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह, अपने मज़ार अक़दस में एक सहाबी ने देखा आपके होठ जुम्बिश कर रहे, आपके होठ हिल रहे। अल्लाह अल्लाह, जब सहाबी ने कानों को जो होठों पर लगाया ना, हुजूर के लबहाए मुबारक पर लगाया, तो हुजूर की ज़बान पर जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हुजूर तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमने हुजूर से रिश्ते मजबूत नहीं किए, हुजूर पर नाजिल करदा कुरान को तुमने नहीं पढ़ा। और हुजूर है कि मक्के में तुम्हें याद कर रहे हैं, मदीने में तुम्हें याद कर रहे हैं, गारे हिरा में तुम्हें याद कर रहे हैं, गारे सोर में तुम्हें याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह सफर में तुम्हें याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मेराज में तुम्हें याद कर रहे हैं। हुजूर है कि अपनी गुनाहगार उम्मत का गम दिल में है और हुजूर याद कर रहे हैं, हुजरे आयशा में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और देखो अपने आप को हुजूर का कहने वाला दिन रात फेसबुक चला रहा है, दिन रात इंस्टाग्राम चला रहा है, दिन रात टेलीग्राम चला रहा है, दिन रात ट्विटर चला रहा है। हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तो मुस्तफा के मानने वाले हैं। अगर तू मुस्तफा का मानने वाला है तो ये तो बता तूने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा कब है, ये तो बता तूने मुस्तफा की सीरत पर अमल कब किया है। तुम कहोगे कैसे? पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लगे रहे। हुजूर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। क्या तुम्हें तौफीक हुई कभी कुरान पढ़ने की? मेरे मुस्तफा आलम अरवाह में थे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी मक्के में रहे, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी ने हिजरत
फरमाई, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मेरे नबी ने मदीने में जिंदगी को गुजारा, अल्लाह ने जिक्र कुरान में फरमा दिया। मुस्तफा की मिलाद का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफा की मिलाद का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। ए मुस्तफा के गुलाम, ए मुस्तफा के उम्मती, अगर तुझे मुस्तफा से इश्क है, अगर तुझे मुस्तफा से प्यार है, इंस्टाग्राम चलता या नहीं चलता, टेलीग्राम चलता या नहीं चलता, व्हाट्सएप चलता या नहीं चलता, लेकिन अगर हुजूर से इश्क होता तो कुरान जरूर खुलता। कुरान पढ़ के जमाने वाले को बता दिया जाता, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। कुरान खोलो तो कभी कुरान की बरकतें आपको मिलेंगी। बादशाह महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा, है अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा नेक, बहुत बड़ा परहेजगार, बहुत ज्यादा इबादत करने वाला, बहुत ज्यादा राह खुदा में खर्च करने वाला महमूद गजनवी। अल्लाह अल्लाह। बादशाह महमूद गजनवी एक मर्तबा मेहमान नवाजी के लिए तशरीफ ले गए। एक मकाम पर आप एक जो है ना कमरे में आराम करने के लिए पहुंचे। जैसे ही आप लेटे ना, आपकी नजर ताक में रखे हुए कुरान पर पड़ गई। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही ताक में रखे हुए कुरान पर आपकी नजर पड़ी ना, आप लर्जा बरंदाम होकर के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। आप कप कपाने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे, ए महमूद गजनवी, जहां अल्लाह का कुरान रखा है वहां तू आराम करेगा, ये अदब के खिलाफ है। अगर तेरे रब ने मैदान हश्र में तुझसे पूछ लिया ना, ए महमूद गजनवी, जहां मेरा कुरान रखा था तुमने वहां आराम किया। अल्लाह अल्लाह। हजरत महमूद गजनवी दिल ही दिल में सोच रहे हैं, तो मैं फिर अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आपने कुरान उठाया, चूमा, सर से माथे से लगाया और दूसरे कमरे में ले जाकर के रख दिया। आ गए आप उसी कमरे में सोने के लिए। फिर दिल ही दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, तूने अपने आराम के लिए एक कमरे में से दूसरे कमरे में कुरान को ले जाकर के रख दिया है। अगर तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया तो तू क्या जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत महमूद गजनवी कुरान को उठा करके लाए हैं, सीने से लगाते हैं, कभी माथे से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बादशाह महमूद गजनवी ने वुजू किया, कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि पूरी रात गुजर गई। आपका इंतकाल हुआ, किसी ने देखा कि आप जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, आप जन्नत के महल्लात में टहल रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, ए महमूद गजनवी, ये तो बताओ अल्लाह ने कौन सी नेकी को कबूल किया है, अल्लाह ने कौन से नेक अमल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नती बना दिया है। महमूद गजनवी फरमाते हैं, मुझे और नेक अमाल का तो पता नहीं, हाँ इतना जानता हूँ, एक रात में मैंने कुरान का अदब किया था, अल्लाह ने कुरान के अदब की बरकत से मुझे जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती बना दिया है। अगर कोई एक मर्तबा कुरान का अदब कर ले, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। जिसके दिल में कुरान के 300 पारे हो, जो कुरान को शबो रोज पढ़ता हो, जो कुरान को दिन के उजालों में, रात के अंधेरे में पढ़ता हो, जो कुरान को चलते हुए पढ़ता हो, जो कुरान को 24 घंटे पढ़ता हो, उसकी शान का आलम क्या होगा। जिसके दिल में कुरान होता है, जो कुरान का हाफिज होता है, उसके बारे में अल्लाह अल्लाह फरमाया जाता है, जब मैदाने हश्र होगा और ऐसे 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, ऐसे 10 लोगों के बारे में वो हाफिज़े कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे चचा हैं जो जहन्नम में चले गए, मेरे मालिक मेरी दुआ कबूल कर ले, तू इन्हें मेरे साथ जन्नत में भेज दे। ए मेरे मालिक, ये मेरा भाई है, ए मेरे मालिक, ये मेरे दादा है, ए मेरे मालिक, ये मेरे
मेरे ताया है, ए मेरे मालिक ये मेरा भाई है जो गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया है, मेरे मालिक तू इसे जन्नत अता कर दे। हाफिज कुरान कहेगा। आज कुछ लोग हाफिज कुरान को बड़ा कमतर समझते हैं। अगर डॉक्टर है उसे ज्यादा फौकियत दी जाती है, इंजीनियर है उसे ज्यादा फौकियत दी जाती है। आइए डॉक्टर साहब, आइए इंजीनियर साहब, और हाफिज कुरान को बड़ा कमतर समझा जाता है। लेकिन इनकी पावर को अभी तुमने समझा नहीं है, इनकी शान को अभी तुमने समझा नहीं है। इनकी पावर बहुत बुलंद है, इनकी शान बहुत ऊंची है। अल्लाह अल्लाह, ये हाफिज कुरान कहेगा मेरे मालिक ये मेरा चचा है, दुनिया में इससे मेरा चचा का रिश्ता था, मौला ये गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया है, मेरे मालिक तू इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान की बरकत से ऐसे 10 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग हैं दुनियादारों से बड़े रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। मैं उन्हें एक जो है ना मैसेज दे रहा हूं और इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ में चल रहा हूं। आप अपने रिश्ते अगर मजबूत करना चाहते हो तो कुरान पढ़ने वालों से अपने रिश्ते मजबूत करो, जो हाफिज कुरान है उनसे अपने रिश्ते मजबूत करो। इंशाअल्लाह फिर देखना तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, आखिरत भी सबरेगी। इंशाअल्लाह अपने रिश्ते मजबूत करके जाओ, हाफिज कुरान से अपने रिश्ते मजबूत करो, आलिम दीन से अपने रिश्ते मजबूत करो, और खुद भी हाफिज बनो। और खुद हाफिज नहीं बन सकते तो हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा, बहारें आएंगी, और अपने जो है ना समाज को और अपने आप को चेंजिंग में लाएं, और जो है अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं, तो हमें हुजूर की रविश पर ही अमल करना है। ये आप सोच लें, समझ लें, जान लें। अल्लाह अल्लाह, एक छोटी सी बात बताऊं और अपनी तकरीर को मैं खत्म करूं। सुने आप, आज कितने ऐसे जवान हैं जो अपने दोस्तों पर कई कई हजार रुपया खर्च कर देते हैं, होटलों के नाम पर, दावतों के नाम पर, समझ रहे हैं आप, पार्टियों के नाम पर कई कई हजार रुपए जो है वो खर्च कर देते हैं, और उसमें वो फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये फख्र की बात नहीं है, ये बड़े कम नसीबी की बात है। आपका पैसा जहां खर्च होना चाहिए था वहां आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, इन सालों में कितनी ऐसी कलमा पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो मुर्तद हो गई हैं, जो गैरों से अपने रिश्ते बना चुकी हैं, और उनका अंजाम दर्दनाक हो चुका है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए। इसकी एक बहुत बुनियादी वजह ये भी है, वो गरीब घरों की लड़कियां जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही हैं, जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही हैं, वो अपने रिश्ते कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के नाम पर गैरों से जो है अपने रिश्ते बना रही हैं, और उसके चक्कर में वो मुर्तद हो रही हैं, और उनका अंजाम दर्दनाक हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो सबसे बड़ा जो है इसमें वो है जो अपने पैसे को जो है अपने दोस्तों पर और पार्टियों के और होटलों के नाम पर खर्च करता है। काश कि तेरा पैसा किसी गरीब बेटी के लिए खर्च हुआ होता, काश तेरा पैसा किसी बेवा औरत के लिए खर्च हुआ होता, काश तेरा पैसा किसी यतीम बच्चे के लिए खर्च हुआ होता, काश तेरा पैसा जो है ना मदरसों के लिए खर्च हुआ होता। तो आज हमारी जो है ना समाज में, हमारे समाज में जो खराबियां पैदा हो गई हैं, जो बच्चियां हमारी जो गैर लोगों का शिकार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, काश के वो बच जाती अगर वक्त पर उनकी शादियां होती। तो इस जो जलसे से पैगाम लेकर के जाइए, अपना पैसा अच्छी जगह खर्च करिए, अपना पैसा उन बच्चियों पर खर्च करिए जो बच्चियां यतीम हैं, जो गरीब हैं, जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही हैं। इंशाअल्लाह आप अपना पैसा ऐसी जगह खर्च करेंगे तो आपका पैसा खर्च करना अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप
آپ کو پیسہ خرچ کرنے کے صدقے میں مرنے سے پہلے پہلے جنتی بنا۔